ngramo yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ako yawma yaqumu an-nasu ay ako ningo chodiya wa ma adraka masijunu kala inna al-kitaba al-fujjar la fi sijjin ambi hirajme ame yawma yaqumu signana yakan nisharu dama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ako do ni do ne do min adama de mina wuli ka bo kaburu kono ku jo ala nyekoro ku jo ala nyekoro no kala inna kitaba al-fujjar la fi sijjin ako ga do cheni kala o koni olu ka kitabu la fi sijjin o koni mbe nyangata janame de kono sijini we janame nyangata do de do ko sijinu de kitabu de ye nyumani juguma minunge minun bi sebe mana juguma ni fe minun sebe na mana sijini de na fo sijin aka dossier discuter walma dossier ubi sebe fe min kono o kumana yaro kay chama mo bolo ngannaw kitabu yeni sorfu kitabu yeni mais kitabu do bi bolo o de be yere ka fe on de sebe wala wala agenda wala un fa embaye kemenani chima aywa sema fulana bo registry ja awodo o kumana o de si jidu e kwa sali ka fe be de sebe ne mbale la ko o de ko kitabu no marukumun kitabu do a numéro teleno rakmu marqum o mana marqumu numéro yere de dile do ala koy o mana a numéro tele do amna sama kitabu no marqumun kitabu de do sebeni fendo a numéro kebaka wailun yawmaizin lil mukazzibin ako toro ni nyangata o do pano be galontikalaw yede wailu janame bi galontikalaw الذين galontikalaw kodo yukazzibuna minu ye galotige bi yawmiddin lahara reseliye wa ma yukazzibu bihi nama shiti lahara soso illa kullu mu'tadin fodda zagona be azimin mi jurumu batigiye iza tutla alayhi ayatuna nala ka qur'ana aya ukala na uye ala janame de ba fo asatirul awwalina ni folo mo ka ngana ka unye na kella ningo emble ko fe bal Muhammadu ninto isa rana datuguli de kera ala qulubihim janame de re dusukuna ma fenya dusukun datu janame de ungera ya kesibu na wole jugu minge were ka wole jugu de wode yu dusukun datu na allazina yukazzibuna bi yawmiddin ako ni janame de unde ma wore minu ye lahara soso o kumana allazina yukazzibuna bi yawmiddin minu ye lahara soso enine hakili sina ka yete kafiri nu de fenge ko lahara ti se ko galodo singa savant do tati ni savant ngota ni research certificate la ere de kudu allazina yukazzibuna bi yawmiddin minu ye lahara ke galoyi ere de kudu to de se ga farika nyote ere de kudu jini ye lahara ke galoyi enne de bika kase ala ko anga fen fen to ya amga ka ke jini ye lahara ke galoyi on de ni posoni kera dumini ni nyana ni yere nye ya ketoyi ibi de wela abita wallahi ay ati do anyana parce que dara la ko posoni bal aw tara posoni bal bo okmana memuni tara parce que yado posoni bal mana ala ko ay ni toy la arabise aw biga ka beke aw kame ko la arabise aw dara la alors ande angaluntiya am soro ka mo wore de anda nyere de mo wore woni ni wajuli bike to wati fode kafiri kasuro Quran edi kudu sabuka kuma efeme eti yere yala wala eti yere yala
e bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye ala kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o yɛrɛ fɔli silamɛ o ye se nafa b'a la ten exactement parce que a nana ka kuma aw de fɛ wallahi aw de ladi mais an y'a bɛɛ bɔ an yɛrɛ la an y'a bɛɛ bɔ an yɛrɛ la na wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athimin wa maa si t'i lahara sɔsɔ illa kullu mu'tadin fo dasakonaw asimin minnu ye jurumu baarakɛlaw mu'tadin dasakonaw do asimin jurumubatigiw do a lajɛ iza tutla alaihim ayatuna wa mɔgɔ do n'i ye ne ala ka kuranɛ aya kɔni nkalon ye ala asatirul awwalin wa fɔ ta ka bɔ yen dɛ nin fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka zirindakaw de nin fɔlɔfɔlɔ mais o de b'an bolo yan o kuranɛ mana wajuli kɛ cogo o cogo mais aw bɛ ka jogo fɔ a sanjoli ye nin ye mais a ye karamɔgɔw lamɛn ala ni aw kama bi karamɔgɔ kelen kelenw olu bɛ ka ala ta fɔ mais karamɔgɔ bɛ se k'a jɔya ka wajuli kɛ fo ka taa sun tigɛ i ti foyi mɛn a da manamanakanw dɔrɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam a kun ti dumuni yɛrɛ sɔrɔ k'a dun ala kira filɛ fanda de do a balola fandaya na a sara fandaya na ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ taama a sen nɔ kun ti ye dugukolo la wa dimɔgɔ ma deli ka sigi a la dimɔgɔ ma sigi a la dimɔgɔ caman sigira a la sen nɔ kun bɛ bɔ bɛɛ b'a sen nɔ ye an kɛ n'a y'a sen bɔ yɔrɔ min na an karamɔgɔ y'o fɔ ko f'u b'a bɔgɔ cɛ a nɔfɛ sen nɔ kun bɛ ye nin bɛɛ ni c'est-à-dire kuma dɔw fɔli ka mɔgɔ ma e yɛrɛ de b'a lagosi tanuni tɛ i b'a lagosi de kira kun kɛlɛ bashar ani farikolotigi bɛɛ ka kan a bɛɛ mais ala y'a kɛ kira de ka kiraya d'a ma o b'a ni tɔw cɛ n'a ko min n'i m'o kɛ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ kira yɛrɛ taabolo wasara a mangutulu ye ni kunkolo min ka bon kunkolo ma ye o dimɔgɔ tɛ sigi n ko eji la Mina saga kantigɛ yɔrɔ an taara Mina ka taa sagaw fa anw sogo nege b'anw maliyɛn minnu na anw bɛ ka saga kelen boso an bɛn'o jeni cogo ɲini dɔ sina an taara ni cɛ saba an dalen b'u la karamɔgɔ fila b'a la ani waritigi kelen an sigi bɛ ka fini dɔw siri n'a fɔ birifini siri kalaniw na an n'an b'an kun don suma kɔrɔ quoi a ko kelen ko ne ma ko a fɔra ko dimɔgɔ t'i ye yan ko ala kira ko dimɔgɔ kana se yan n'u k'u y'a fɔ n ko mɛ n ko e ma dimɔgɔ ye yan ko ale sirara k'a fɔ walayi ko ale sirara k'a fɔ ko parce que a fɔr'u bɛɛ ye ko ala kira ko dimɔgɔ t'i na yan ko bon c'est-à-dire tiɲɛ de don c'est-à-dire k'a fɔ ala kira ko dimɔgɔ kana na n t'o bɔyɔrɔ dɔn mais n b'a kalama dimɔgɔ tun tɛ yen a b'a ka sogo y'a dɔn ni sogo kɔni fagara dɔrɔn dimɔgɔw de bɛna i b'i ka sogo faga k'a boso k'a ban k'a jeni a wolo bilalen a kɔnɔfɛnw fililen i ti dimɔgɔ y'a la abada mais k'a fɔ ko dimɔgɔ t'i ye tɛ dimɔgɔ kun tɛ yen yɔrɔ dɔn de fɛn dɔw bɛ na de o mais ni se an yɛrɛ ye dimɔgɔ de ye a caman mais karamɔgɔkɛ ye dimɔgɔ ye a siranna k'a fɔ a ye ne ɲininka ko a fɔra ko dimɔgɔ ti yan n ko dimɔgɔ bi ye yan n ko e m'a ye wa ko ale siranna k'a fɔ n k'o siran yɔrɔ ye jumɛn n'i ye dimɔgɔ ye kaban n ko dimɔgɔ bi yan kun tɛ yan yɔrɔ dɔn de u n'ale tɛ nin yan bon o bɛɛ bɛ taa ka da kira la bon parce que non c'est bon
parce que comme dimɔgɔ tɛ yen an bɛ se ka kira bonya n'o ye o ka dɔ fara limaniya dɔw kan k'a fɔ e kira de ye dugawu kɛ ko dimɔgɔ kana na bon o tuma na dimɔgɔ tun tɛ yen koyi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mais sisan a bɛ yen o tuma na ni a bɛna se kira ma dun i b'a fɔ kira m'a fɔ dɛ dimɔgɔw de tun tɛ yan yɔrɔ ok bon nin kan modèles caman de bɛ yen u bɛ fɛn dɔw fɔ kira ma hali i tɛ taa yɔrɔ jan i b'a aksu bon o tɛ kira tanuni ye o nalomaya de kira kuranɛ jiginna kira kan i bɛ tanuni jumɛn fɔ kira ma ka tɛmɛ o kan o bɛ wasa kɛ o i ɲɔ jogo ɲumantigi tɛ e bɛ tanuni jumɛn fɔ i ye cogo tanuni jumɛn a cɛ ka ɲi mais a cɛ ka ɲi kɛ e yɛrɛ cɛ ka ɲi o i t'i ta in de fɛ ɲɔ t'i cɛ ka ɲi dɛ bɛɛ cɛ ka ɲi ok mais ala mago bɛ ɲɛda la wa ala mago tɛ ɲɛda la ala kira y'o fɔ sɔrɔ salam ko ala t'aw ɲɛda filɛ ko ala mago tɛ maa si ɲɛda la wa a t'i jɔ cogo filɛ ala mago t'i jɔ cogo la a t'i ka nafolo lajɛ ala mago t'i ka nafolo la ko ala mago bɛ fɛn fila de la i bɛ mun kɛ mun b'i dusu kun i bɛ ka mun kɛ mun b'i dusu bɛ nin fila dɔrɔn de i ka bon i ka ja i ka suru ala mago t'o la ala ka hakili ɲuman d'a ma na yala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ko i kana mɔnɛ u nɔfɛ dɛ bal arana ala qulubihim ma kanu yaksubuna u yɛrɛ tun bɛ baara jugu minnu kɛ dɛ ko o baara jugu de kɛra zo ye ka da u dusukun na abada u tɛ ala ka tiɲɛ ye abada u tɛ ala ka tiɲɛ ye u ka baara jugu ni haramu dun o ye zo da u dusukun ala tɛ sɔn k'ale ye na muhamadu o to ye sa ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye an rabbihim kabu mama lahara do lahara do ni ala kalena mahjubuna uti ala y'u ɲɛna summa segi innahum olu tigi la ngalena solul jahim janeme dombaw do dere Allahu akbar summa segi yuqalu mababina kuma hadha alladhi nin janeme min filɛ nin ye kuntum aw kungɛra bihi ni janeme yeli ye kazibuna a ko lahara tɛ se janeme tɛ a y'a kɔrɔsaw na yala innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun a ko kɛla Muhamadu a kuma to yen innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuna ko i k'a dɔn ni mɔgɔ qualité minnu fɔlen filɛ ko lahara don ala ka hinɛ min bɛ tila jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnanti kunna bɛ ja n'o ye ko o dogolen b'u la u tɛ fɛn sɔrɔ o la la mahjubuna o ye kelen ye ala ka hɛrɛ min bɛ tila jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni kisilaw bɛ kisi o la ko la mahjubuna o dogolen b'u la ala tɛ sɔn u k'o ye o tɛ d'u ma o tuma na sisan tafsirikɛla kelen ko la ko ala yɛrɛ yeli de ko don ko lahara cɛ dɔw bɛ ala ye mais dɔw bɛ yen olu t'a ye o tuma na maa o maa tɛ ala ye o bɛɛ ye jahanɛmɛdenw ye o tuma na anw ni ala sɔnna anw minnu bɛna ala ye anw ka yecogow fana tɛ kelen min ka kabako bɛ min ta sanfɛ o bɛ ala ye o yecogo la min bɛ dugu ma dɔɔnin o b'a ye ala do nka e ka hakɛ ye nin min bɛ sanfɛ o b'a ye parce que o dɔn man go a bɛɛ ye ala kelen ye o mɔgɔ min sisan ni ɲɛko mɔgɔ min ye denmisɛnnin kɛnɛ ye n'i ko ka nin photo in filɛ yen fɛ a b'a ye clairement a b'a ye a b'a bɛɛ f'i ye fɛrɛ tɛ mais n'i ko anw cɛkɔrɔbaw k'a filɛ anw kɔni ɲɛ b'a la o photo kɔni ye nin ye mais denmisɛnnin b'a ye cogo min na anw t'a ye ten dɛ nka n'a ma ɲɛ sa n'an ye verre don an b'a ye ka ɲɛ dɔɔnin nka n'i gɛrɛl'a la i bɛ fɛrɛ a ma kun ka tɛmɛ yan kan kumana ɲɛw bi fɛn kelen ye dɔ b'a lasa fo sɛbɛnnimisɛnnin min b'a kɔrɔ o b'o kalan mais dɔ ɲɛ bɛ kulukutu kɔni na o tɛ se ka sɛbɛnni kalan parce que
fait abe kelenye nga yecho te afamna zamzam yo hayda rakalisra wala hukmana lara olu kafiru ko luti ala yede utai ala ka yirana summa innahum la salul jahim summa innahum ikanas gade o tonyoli kala ni kafiri ni mogojugu minnu fori la salul jahima ni do babe janamena olu de do summa yuqalu hadha allazi kuntum bihi tukazibun hukmana malaka ba fasa aywa aya korode allazi kuntum bihi tukazibuna ko min tace aya gani na kalla Muhammadu ni kuma imbla peu inna kitabal abrari laburari duga de unga kitabu la ngalena fi illiyina be illiyina unaw ama adraka ma illiyuna Muhammadu jeniye illiyina foye kitabun wirata e batakiyo marqumun numero telendo numero baka yashhaduhu almuqarrabuna muqarrabuna de ba sheria Allahu akbar ila inna kitabal abrari aywa ko ande mena kitabul fujeri jarika awoke mana kitabul fujeri woni kitabul abrari abbe koray kelin kitabul fujeri olu tabe la fi sijinin olu be sijinina sijini yemu wa madraka ma sijin kitabul marqum ko Muhammadu mogashima sijini fuye kitabul marqum ko kitabu dedo a numero tele do mana sijini yemu ko janeme sodo dedo ko abi janeme abi dugumakolo woloflana de kɔrɔ abi dugumakolo woloflana abi yende kafiru de bi do ala o kumana ako hiya ardu sabi'ati sufla fiha arwahul kufar o ye Abdullah ibn Umar ko kuma Abdullah ibn Umar ko sijini ye min ko janeme sodo de do hiya ardu sabi'ati sufla dugumakolo bɛ jukɔrɔ dugumakolo wolonfilana ko a bɛ de fiha arwahul kufar ko kafiru de ni bi bila ye ko de ye sijini ye o kumana a ko kitabun marqumun yashhaduha al-muqarrabun o ye iliyinaw ye sisan nin ye duguma jukɔrɔ o ye kafiru de ta ye ani cɛnikɛlaw o kumana a ko bara ibn Azib y'a fɔ ko rasulu ko esijin asfala ardina sabu ardina ko dugumakolo wolonfila jukɔrɔla do ko nka iliyuna min fɔra nin an ma iliyuna fɔ sisan inna kitabal abrari lafi illiyin o iliyina min fɔra ko o de ye sangaba wolonfilana ye tahata al-arsh larusi jukɔrɔ akhrajahu imamu ahmadu mutawilan bon o kumana sisan kitabu marqum afana kitab marqum kitabu in numéro de b'a la janɛmɛdenw da numéro b'a la alijinɛdenw numéro b'a la yashhaduhul muqarrabun o kumana iliyina ko ye kabakolo wolonfilana ye larusi jukɔrɔ o kumana sisan ko yashhaduhu al-muqarrabun alijinɛ c'est-à-dire mɛlɛkɛ minnu ka surun ala la i ka kitabu marqumu ye olu de b'o seereya bɛɛ ka kitabu bi d'i ma minnu bɛ taa iliyina na i ka kitabu de b'i bolo marqum numéro b'a kan mana n'i sera larusi kɔrɔ ye ibina n'i sera muqarrabunaw bɛ yen alijinɛ mɛlɛkɛ muqarrabunaw ala yɛrɛ kɛrɛfɛ mɛlɛkɛw bɛ yen n'i nana i b'a yir'u la u b'i ka numéro lajɛ n'o y'i ka numéro lajɛ i ka kan ni yɔrɔ min u b'i di olu ma i n'a fɔ n'i donna avion kɔnɔ hôtesiniw bɛ yen u b'i ka billet minɛ ta k'i ka billet numéro lajɛ u bɛ tɛmɛ n'i ka kan ni chaise min ye parce que i ka billet numéro b'i ka chaise la kabini i ka so yan kumana n'i donna avion kɔnɔ u b'i ka billet lajɛ dɔrɔn u b'a fɔ t'i sigi nin chaise in kan o kumana bɛɛ i mana don dɔrɔn u b'i placer murakamu do marqum a bɛ n'a fɔ hali n'i taara hôtel la k'i bɛ chambre ta u bɛ chambre minnu d'i ma numéro kuma banna e y'a faamu hali o kumana yashhaduhul muqarrabuna
meleke yɛrɛ minnu ka surun ala la larusi jukɔrɔla tɛ yan ko larusi jukɔrɔla de don o tuma i bɛna ye de ka na n'i ka kitabu marikumu ye papiye in de dilanlen don k'a ban ka nimoro k'a la n'i sera melekɛw ma dɔrɔn u b'a fɔ wa nin ka tɛmɛ ta e ka taa yan fɛ n'i taara i b'a kɛ tan i b'i ka kariti yira u b'a fɔ taa tan ala k'a nɔgɔya an ye min fɔ o yɛrɛ cɛtigiya quoi parce que mɔgɔw ka place tɛ kelen ye donc samuru labɛnnen bɛ cogo min na kelen an bɛɛ tɛ se ka don kelen na sa n'an donna kelen na dɔ bɛ jan ta fɔ non e ka kan ka taa yɔrɔ la an bɛɛ ti don kelen na dɛ non i tigɛlen bɛ dɔ la yan i tigɛlen bɛ fanda ɲɛkolo jɛ dɔ la wallahi n'i n'o donna alijinɛ kelen na o b'a yɛrɛ fa wallahi dɔw jantora ka tafe bolo la billahi dɔw jantora kurusi jala la dɔw y'u dusukun ko ka hasidiya bɔ a la dɔw y'u bangebaaw labato alijinɛw tɛ kelen kitabu marikumu nimero de kɛmɛ bɛ ta kan an tɛ se ka taa yɔrɔ kelen nka a bɛ se n'a ɲɛnafin kɔni ye ɲɔgɔn minɛ u ko ko a mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye mɛ i tɛ taa maa ka so dɛ ni e ko i bɛ fɛ ka na bɔ ne ye n'an bɛn n'a ka dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ jardin dɔ kɔnɔ pour que i mana n ka so ye i sɔn kana na ja ko nin bɛ ta mana pour que dusukun tɔɔrɔ tɛ yen quoi wa nasa n'a ma fi kolo bɛ min rilin ma fi suduri min rilin ikhwana ayiwa balima ma fi suduri min rilin bezongoni yote ala yo bɔ dusukun na mana an bɛ taa jardin kɔnɔ an bɛ baro kɛ an b'a fɔ ala y'an bɔ koyi dɔ ne tun bɛna minɛ o ne ka nin ko in na ala ye bɔ koyi kira ka sɔrɔ neli nana ɲɔ tɛ ne tun bɛna taa a baro ka di koyi ala k'a nɔgɔya na innal abrara i k'a dɔn dugadenw ngalena olu bɛ nɛɛma na u sigi bɛ alijinɛ fauteuil baw kan yanzuruna u bɛ ka filɛli kɛ taarifu i yɛrɛ b'a dɔn u ɲɛdaw yelen i fɛ i b'a y'u ɲɛda la i bɛ nɛɛma hinɛ y'u la u b'u min dɛrɛ lɔkun fɔlɔ na makhtumin lɔ min garanti bɛ nka laban yɔrɔ sa misigi ko da don a ko nin baara in nin ɲinini na sa ni fadenya bɛ yen ko an ka fadenya kɛ nin de la ko ɲininikɛlaw ka ɲinini kɛ na a ɲaami ɲɔgɔnya o ye tasnimu dulɔ duman ye koɲɛ de don alijinɛden minnu ka sɔrɔ ala la olu de b'o min bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ innal abrara lafi na'imin innal abrara ko maa minnu ye ko to ala ta la diɲɛ na yan ala ko langalen na ne ala kalenna fina yimin olu bɛ nɛɛma bala a ma nɔgɔn de ka ko to ala ta la a ma nɔgɔn ala y'i kalen de k'u bɛ nɛɛma na lahara na alal arayiki minnu ye ko to ala ta la ka dimi muɲu ka ɲani muɲu k'olu de sigilen bɛ alijinɛ fauteuil baw kan yanzuruna u bɛ ka jahanɛmɛdenw lajɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u sigilen don ala cɛ filɛ min ye n fa neni ka n ba neni ko a bɛ sen na ala faama filɛ ninnu de y'an ka wari bɛɛ minɛ na k'an ka papiye ma dafa ninnu de taara nin de ye nkalon da ne na ka taa ne don kaso la kumana yanzuruna minnu y'i tɔɲɔ yan dɛ i sigilen i ka balibɔ na fauteuil kɔnɔ i ɲɛ bɛ olu de ɲangatatɔ la i b'u filɛ Allahu akbar nin ye karisa i bolo la o yɔrɔ ka di mɛlɛkɛw b'u susu u yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la i ɲɛ b'u la a bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o tumana ala arayiki yanzuruna
قال هل أنتم مطلعون؟ قال فرآه في سواء. جزاكم الله خير. ko melakaw bina ɲininka ko a bɛ fɛ ka a yenge ka ko lajɛ wa a ka minnu y'a tɔɲɔ diɲɛ na yan ko a bɛ fɛ k'u ye wa ko alijinɛ dɛmɔ an bɛ fɛ k'u ye dɛ jamu cɛ in yɛrɛ min dannen kan ko na k'u bɛna kɛ ta yɔrɔ min na u ɲɛ b'u la faraaw fi sawayi jahimu a ɲɛ b'a la jahanɛmɛ camancɛ yɛrɛ la tasuma bɛ ka don a la a bɛ kulo jahanɛmɛ den ɲɛ b'ale yɛrɛ la ko walahi ne tun ma ngɔlɔsi bi n bɛna ne fili sɔɔni dɔrɔn a bɛna n ta ci cɛ in ye ne nɛgɛ ka wari jira n na k'a fɔ a bɛ villa yɛrɛ di yan a taara na se ka sɔrɔ tulonkɛ la ala ni ne tun ma ngɔlɔsi dɔrɔn bɛ taa nɔfɛ a ɲɛ b'o cɛ susutɔ la a b'a fɔ ni ala ka nɛɛma kun tɛ la kuntu mina ko ne tun bɛ fara ninnu kan ko walahi ni ala ka nɛɛma tɛ kuranɛ yɛrɛ de bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ walahi ko ni ala ka nɛɛma kun tɛ ko ne tun bɛ fara nin kan o y'a sɔrɔ o cɛ y'i nɛgɛ a ma si la walima muso y'i nɛgɛ a ma si la walima i ye nafolo sɔrɔ cogo jugu ye ko n y'a to ala ye olu de bɛna ala la arayiki ka n'i sigi fauteuil baw k'a ka jahanɛmɛdenw lajɛ yanzuruna u b'u lajɛ de taarifu fi wujuhihim nadratan o ye kɔrɔfɔli dɔ ye kɔrɔfɔli wɛrɛ ko u bɛn'u sigi ala la arayiki yanzuruna ko ala ye nɛɛmaba min b'u ye alijinɛ kɔnɔ k'u sɛmɛnen fauteuil ba ninnu na u b'a la ala ni y'a kuranw ye ala ko i ɲɛ bɛ to munumunu na ten yanzuruna donc a bɛ kɛ cogo di ala ka masiri o ni maa ta ka kan e b'o filɛ koyi ala k'a nɔgɔya ɲini na taarifu fi wujuhihim nadratan na'im taarifu fi wujuhihim hali n'a ma f'i ye mɔgɔ min ye alijinɛ den ye dɛ ko lahara taarifu fi wujuhihim nadratan na'im i yɛrɛ man'u ɲɛda ye dɔrɔn i bɛ nɛɛma ɲɛda de y'u kun i b'a dɔn nin tɛ tulonkɛma ye ɲɛda yeli dɔrɔn na yusqawna min rahiqin makhtumin yusqawna min rahiqin makhtumin o tuma na sa k'u bɛna u lami arahiku la ko arahiku de ye dulɔ duman ye dulɔ kun fɔlɔ tuma na dulɔ ni dulɔ mɔna min bɛ soli ka bɔ a sanfɛ o de bi bila ye dulɔtigi dulɔ feerela yɛrɛ ka maa sɛbɛn minnu bɛ yen o de bi feere olu ma rahik a bɛ fɔ o de ma ko dulɔ kun fɔlɔ o kumana kun fɔlɔ in mana soli k'o kɛ patɔrɔn minɛnw kɔnɔ o bi mara dulɔtigi fɛ a yɛrɛ ka kiliyan ɲɛnɛmabaw bɛ a yɛrɛ ka maabaw o de bi siɲɛnɛ olu kun o kumana ko lahara don ko alijinɛnadenw bɛna min rahiki dulɔ duman na maktum mais maktum in sa o ko k'a datugulen de don sɔsɔli bi ɲɔgɔn sama bi yɔrɔ min na ko maktum de kɔrɔ ye k'a garantilen don bolo si t'a dayɛlɛ n'a tigi yɛrɛ tɛ maktum k'a fɔ bolo ti gosi a la dɛ maa ti a dayɛlɛ tumana ni an yɛrɛ nana i yɛrɛ de b'i ka buteli ta k'a dayɛlɛ i yɛrɛ ye ko maa min kɔn a la ko o ye maktumu ye o kumana mɛ u ko maktumu de kɔrɔ ye fɛn min labɛnnen don ka laban k'a la ko dulɔ dama tɛ dɛ ko kɔ b'a mini kɔfɛ o de ye ko khitamuhu misku ko a laban ye misku ye a laban ye misku ye k'o kɔrɔ tɛ dulɔ mini laban dulɔ tɔ laban ye misku ye k'o tɛ dɛ ko n'i tilala min na tuma min na ko ala yɛrɛ de bi i kasa ja parce que dulɔ kasa man go wa yarɔ dulɔ mina n'a mina n'a la kuma n'i kɛrɛfɛ i b'a dɔn a ye dulɔ min ayiwa bon o tuma na
ko alaba misikula mado misiku tɛ dulɔ yɛrɛ la parce que olu tɛ fɛn nation kelen olu tɛ se ka marcher quoi bon mais ni tilala kasa min bɛ min fɛ misiku dulɔ kasa ti mɛn dɛ ko misiku kasa de bi mɛn k'o de ye khitamuhu misiku ni nka wakara al-Kasaiyu Kasaiyu y'a kalan ale m'a fɔ ko khitamuhu ale ko khatimuhu miskun ko a laban a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye khitamuhu ani khatimuhu Kasaiyu de y'a kalan ko khatimuhu mais jumhuru bɛɛ ko khitamuhu ko a laban yɔrɔ miskun o ye misiku kasa duman de ye وفي ذلك فليتنافس المتنافسون c'est-à-dire cɛsirilaw ka kan k'u cɛsiri ka ɲɔgɔn dan nin de ɲinini na naam ومزاجه من تسنيم a ko wa mizajuhu a ko dulɔ duman in bi ɲagamini min ye من تسنيم ko o ye ji dɔ de ye u b'o wele tasnimu a y'o de f'u ye kuma na o ko tasnimu o de ye dulɔ duman ye dulɔ kun fɔlɔ n y'a f'u ye kabini kuma daminɛ na a ko tasnimu arahiku tasnimu de ye aynan yashrabu biha al-muqarrabun o tuma na ko tasnimu o de ye aynan kɔɲɛ yashrabu biha al-muqarrabuna a ko alijinɛnadenw bɛɛ ti tasnimu sɔrɔ mais tasnimu ka taa data ko automatique de don fil hawaii a bɛ sanfɛ de ko a bɛ sanfɛ sanamu de kɔrɔ ye sanamu naka ɲaamɛ ɲungu o tuma na ko a bɛ sanfɛ de muta sanniman a jungunen don k'a jɔ i kɛrɛfɛ sanfɛ o tuma na fayan sɔbu fi awani ahlil jannati ala qadri miliha fa iza imtala'ati amsaka mana ko dulɔ automatique don a bɛna suru i kun i ka minɛ n'o fara a bɛ jɔ a yɛrɛ ye n'i ye minɛ min gɛrɛ n'a y'a suru o kɔnɔ n'o fara a b'i jɔ a yɛrɛ ye mais nin ye kabakoba ye mais nin développement ninnu tubabuw ye nin bɛɛ kɛ wala kira tile la nin faamu man di o mais ala y'a yira o wallahi a bɛ a bi dɛ magan tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan robinet dɔw bɛ yen i b'a san dɔrɔn k'a installer n'i y'i bolo k'a kɔrɔta a bɛ ji k'i tɛgɛ la i b'i tɛgɛ ko n'i tilala n'i y'i bolo bɔ a kɔrɔ a yɛrɛ b'a jɔ a yɛrɛ ayi mais i dontɔ yan nɔ yɛrɛ machine na a b'a la o tɛgɛ ko kuma na n'i bɛ don machine na i tora ne ka troisième yɛrɛ donda la a fɛn kun bɛ i bolo awɔ n ko dugumana yɛrɛ min filɛ nin ye e ka yɔrɔ don yɔrɔ dugumana yɛrɛ la sisan o y'a kɛ yen nɔ o y'a kɛ awɔ n'i bɛ don dɔrɔn i ma n'i tɛgɛ don a kɔrɔ dɔrɔn ji bɛ jigin n'i y'a bɔ a kɔrɔ a bɛ sa la yɛrɛ wa min ye salila fɔlɔ la n'i bolo don i y'a ye n'i bolo don a kɔrɔ ji bɛ na n'i bolo bɔ a kɔrɔ ji bɛ jɔ bon mais ala o de filɛ ka fɔ nin a bɛ kɛ verre kɔnɔ fa iza imtala'ati amsaka ni minɛn fara dɔrɔn a bɛ jɔ a yɛrɛ ma wa qala Dahaku ko huwa sharabun ismuhu tasnim o y'o fɔ ko a tɔgɔ ye tasnim wa huwa ashrabu sharabi ko mingɛla kɔni na ale de bɛ mingɛla bɛɛ ɲɛ lahara alijinɛ kɔnɔ qala ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas ko huwa khalisun lil muqarrabin kuma na tasnimi ko dulɔ dɔ de don a labɛnnen don muqarrabunaw dɔrɔn de kama muqarrabuna alijinɛnaden muqarrabunaw dɔrɔn de bi nin dulɔ in min nka alijinɛnaden tɔw b'a ɲuman minnu alijinɛda wɛrɛw b'a min dɛ mais olu ti nin min dɛ nka olu bi nin min ni mun ye wa yumuzaju li sa'iri ahlil jannati ko alijinɛnaden tɔw ta ko a bɛ mélanger olu ka dulɔ la minnu bɛ tanisimi min olu b'o min nka alijinɛnaden tɔw a dɔɔnin dɔɔnin bɛ kɛ olu ka dulɔ la huwa qawluhu mizajuhu min tasnimin ko a ɲaaminen don u ka dulɔ dumanw ɲaaminen don min tasnimin
tasnimi dulɔji la mais mɔgɔbaw de bɛ tasnimi min nka alijinɛnaden minnu fana b'a min olu ta bɛ mélanger de nka a sɛki yɛrɛ o min b'aw bɛ yen nka tɔw olu ta tubabuw ɲuman na k'u b'a panache olu ta bɛ panache olu ta a sɔrɔ k'a yɛrɛ min dɛ a dɔɔni de bɛ k'u kun bon mais munna dulɔko kuma nana ye voilà c'est-à-dire toujours ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ u ka hakili danyɔrɔ de la ala kira bi ci don min na sɔrɔ silam suraka bɛɛ de bɛ min c'est-à-dire arabu bɛɛ de bɛ dulɔ min k'u fa tewu hali sisan kafiriw bɛ ka nin hadisa in de gosi Buhari ni fɛn kɔnɔ k'a fɔ ko nin b'a jira ko kira ka furu ma kɛ furu yɛrɛ hakika ye Khadija furuli ko kira y'an ba Khadija tali min kɛ ko a ma kɛ furu hukumu kɔnɔ ko kuma na furu tɛ mais i bi kabakoya quoi ala kira min sale fatulen ka ca san 1000 ni kɔ ye bi a b'i n'a fɔ o de balolen bi mɔgɔw ni kan wallahi billahi mais an yɛrɛ ka hadisa u bɛ ka k'o de ta fana ka kira ka furu gosi k'a fɔ Khadija dili min kɛra a ma a ma kɛ ala ka kiiti kɔnɔ wa hali a ma kɛ kafiriya ka furu cogo kɔnɔ ko Sayyidatu Khadija kɛlen k'a fɔ a bɛ kira fɛ ni kira yɛrɛ ko a b'a fɛ ko Khadija y'a dɔn a fa ti sɔn ale fa ti sɔn parce que olu ye setigiw ye ala kira dun sɔlɔ salam dɔrɔmɛ t'u bolo dumuni ko ka gɛlɛ o don Kurɛsiw fɛ yen bon ale fana y'a ta de comme baarakɛla a ka fɔ tuguni i yɛrɛ ye mɔgɔ min ta baara la k'i bɛna furu o ma muso in ko ale fa tɛna sɔn bon a ye mɔgɔ bila k'a fa da kɔngɔ fa ko k'a kana kuma fɔ k'a kana mɛn a da fiyewu u y'o bila yen bon k'a y'a fa wele k'a fa invité ka alakira fana sɔlɔ salam ko somɔgɔw invité k'a fɔ a kana a ka furu ɲini fa fɛ bon sisan denmuso in de ye bɛɛ invité a ka so ka sɔrɔ ka dulɔ duman dilan waritigi don muso in ye waritigi ye Khadija k'a fa lami dulɔ duman na bien fa falenba a ko kira somɔgɔw ka furu ɲini bon kira somɔgɔw kumana nana ayiwa aw Kurɛsikaw an b'a fo aw karisalakaw an b'a fo an cira ka na ko a ka denmuso di an b'a di Muhamadu ma aw bɛɛ bɛ Muhamadu dɔn leyidutigi Muhamadu danaya Muhamadu Abu Talibi ka Muhamadu Abdul Mutalibu ka Muhamadu lebu madɔ cɛ min na ko a ka denmuso d'a ma olu b'a surakaw b'a kɛ ten de bon surakaw ka furu cogo y'o de ye a yɔrɔ caman na kumana wulila ka kira mankutu ka sɔrɔ k'a fɔ Khadija fa ye o kumana i denmuso bolo d'a ma mana Khadijaw fana ka kumana wulila ka kuma cɛkɔrɔba fɛ ko an b'a kɛ di o y'a sɔrɔ a falen don quoi ko a y'a d'a ma ko kumana fana wulila ka Khadija mankutu ka sɔrɔ k'a fɔ ko a fa ko a y'a bolo di Kurɛsikaw ma o ye furu kɛ tuma min na cɛkɔrɔba ɲɛma tigɛra i n'a fɔ ni kɔɲɔ bɛna kɛ u bɛ duloki dɔ de don faw kan na min b'a yɛrɛ ye denfa ye fo o ko samana ka n'a yɛrɛ fɛ ko denfa fini fa dulokiba o bɛ kɛ Makan fana m'a fɔ bi dɛ kira tile la sɔlɔ silam fini de bɛ don fa kan na bon fa ɲɛma tigɛra ka sɔrɔ o fini de b'a kan na a ko nin ye mun ye o ko e m'i den di Kurɛsiw ma sɔrɔ wa ko ko ne ka n den di nin tɛgɛjɛ den ninnu ka so mun bɛ n t'o la
quoi il banga ci tara Khadija no fa Khadija ko mo il fait ka nga faso malo wa e ka leidu di die benyana ko e nedi i mana ni mana me de fait ka nga faso ke leidu ndafa il fait ka an faso malo wa anyara ka kitabu de ba sebe ko kuma na ko no ko problem ta o akan ko ngani mabbe ma fi ko no ni madabla ko kuma na uye fa shude burge ka furu ke kuma na ko furu imanye amanye dine sraka ko amanye mo sraka mais pourquoi kira bi mine bi ba fo mo mbe bi wallahi oh mais muya sutura muya islam o kadana ya to akabi Qur'an côté hadith côté min dona na jogo yi ayre jogo wallahi a jogo ayre jogo a jogo sino bakam bi o ka jogo kafiru tle billahi et puis ubuka ka hakili fitini no be détourner to bi kuma che fait téléphone no bi kashide e ko nyan shi beke ni dina ina amunde ni be douane apeni alachi bi kashide parce que udara ukakumana mais ayere de ni lebu ko ni toro on de ya besebe ka dakira am soro ka ta bi mo were ko ni mo mi ni ta sisa ni ni théâtre de la sisa diebe bi wuli slamé diebe bi wuli e abebi sabi abu fabi e kanimbo kanifo ala krama mais ubuka ka kala kitabu kono ubuka ka kalande ungalana mais uhoti foyi apesha waidu ba oneka kutubu aha mais ni mi ya ta ka abokenema e de be kele mais minu yere ya sebe foyi ti fodu minu ubuka ka kala foyi ti fodu mais slamé o hakli karaji amata sai yemi fo jogo ine do wallahi na sorla ko jogo do kun yira kira la jahiliya yera ma billah ko shinimi kuma sadri kira yoro kira nana ka soro kafiriya temenadi kuma la ko shino we ko nan wallahi sigata la mais ala yere de Allah be ka jogo nya kana sigata la wallahi jogo ine do ala ka e mo ka da qur'ana ka kaba ko jume mo da qur'ana kira mi nya fo mo ka dana ya mi bo o de qur'ana ke qur'ana mais ni jogo halakile do kuno comme aw ma si ti da qur'ana na ibse ka to wala de na tigi ka here bi siba mais sans keme joli sans pa kele ni ko o ko kele bi sena iba do ala kuma kandu abora ala yoro mais anyere sellawde balo bi ala kiraka bi on sellawde adaka kafrité de minun te finedo ko ndeti fo afole fleni on de ya bedaka abeba nga kitabu de kono Bukhari Muslimu anga tawari ko islamia be kira la goslini kira nenni na ka famille ka lebu foli anaka sokono ko abeba on de ka papier la abeba mais alaje ko ala kira sallallahu alaje ala kira be ko ala kira be sama abi maloya aya nga soy muslimu kono na la jaka Bukhari ulaje al-Ash'ari Abu Musa ko anana ani do nana nyon fe kana ala kira yin nga sallallahu alaihi wasallam ko chedo nana o do na kiraka Abu Musa ya tate al-Ash'ari ni amba Aisha ta de kungo ni mugawre Bukhari ni muslimu ay ulaje jenna na ala kira yoro la kishi nema ba kana soro ko akwa ala kira ma kishi nema ba ma ko abe haketo ko chef ma dola ibi geri musola ini muso seto nyoma ibi tlaka dese ko ibi nafo obike choroba o de la wal ma mo mnu mangena ko ini muso seto nyoma ibi tlaka dese ibi wuli ko bo ni wuli lawo ko mi matlawo ko ni wuli lawo ku ka nga janaba ko wa ayo ko kira ko kishi ne wa ma ko nere ni muso yi ko yi bolo sin amba Aisha sigilela ko nere ni muso yi ba ke o nere bi dese ambi wuli nga amfula be ba ngo ni ne banga kitabu baw kono kitabu baw bo doka ni yoro ni dota doro ka ke théâtre wala ma ka ke silima
walima k'a sɛbɛn papier dɔ kan dɔrɔn silamɛ bɛɛ bɛ wuli an ka taa fa an ka taa kunci mais jɔn de y'a bila yen jɔn kuma bɛ yan de o diinɛ laseli sera kira yɛrɛ t'a fɔli ma wa figutigiw y'a ɲɛfɔ an ye n'i dɛsɛra dilan na o dɛsɛli yɛrɛ tɛ olu ma dɛsɛli fɔ ko khitanu 2 mana se ɲɔgɔn ma aha ko yɔrɔ bɛɛ koli wajibiyara ko bolokoli da 2 mana don ɲɔgɔn na ko koli wajibiyara figutigiw y'o fɔ an ye an tilal'o la o alors mais ala kira ko an k'a kɛ tan o b'an bɔ o mais fo k'a sɛbɛn ko kira ko ne yɛrɛ ni nin b'a kɛ nin ye mun ye nin tɛ diinɛ kalan kɔni an bɛ mun kalan yan bon nin fɔra kira de ma u k'a fɔ i fa ma ni dangaden tɛ a ti bɛn maa si ma nin fɔ cogo inna lezina nin de kɛlen bɛ k'an ka kitabuw fa ko an bɛ sɔrɔ ka bi mɔgɔw kan ko ninnu ye kira neni jɔnni ye kira neni anw de y'a neni inna lezina ko i k'a dɔn mɔgɔ minnu n'olu kɛra jurumukɛlaw ye olu kun kɛra muminunw na diɲɛ na yan u bɛ yɛlɛ muminunw na wa n'u tɛmɛna muminunw kɛrɛfɛ yatagamazuna u bɛ ɲɔgɔn gɔri yatagamazuna gamzu bɛ kɛ ni ɲɛ de ye ani dawolo ɲɛ k'i ɲɛ kɔmita a ka mɔgɔw tɛ min Muhamadu nɔfɛ mɔgɔw quoi mais ko ninnu de tugu b'a kɔ na wa n'u segira sa ila ahlihim ni ka n'u ka duw kɔnɔ o bɛ segin fakina u barokɛla nisɔn dumanba u bɛ n'u kari so kɔnɔ muso b'a fɔ Musa mun bɛ yen an tɛmɛna kira ka mɔgɔw de la sisan lagalakatɔ ninnu dɔw tɛmɛna na sisan ko ninnu de bɛ kira nɔfɛ k'u bɛ don alijinɛ na o tuma na in kalabu ila alihim in kalabu fakihina u ka an ye ko da u ka koyi u ka k'o lakali muso ni denw ɲɛ quoi na wa iza ra'awhum n'u ye mu'minu ye qalu u b'a fɔ mu'minu ma inna haulai i ka dɔn ninnu minnu filɛ nin ye an galena dɔluna ninnu sɛbɛkɔrɔ filila u tigiw bɛ Muhamadu de kɔ ninnu tununa wama ursilu alaihim ala ko wama ursilu kafiru kɔni maci alaihim silamɛw ka hafizina k'u ka taa silamɛw kɔlɔsi aliyoma faliyoma innal lizina ajramu ouais ben ni fɛn minnu kɔrɔ ni gɛlɛya t'o la an pan o kunna faliyawma a ko i k'a dɔn bisa allazina amanu mɔgɔ minnu kɔni limaniyara minal kuffari kafiriw la yadakuna u bɛ yɛlɛ alal araiki u sigi bɛ fauteuil ba ninnu kɔnɔ yanzuruna u bɛ ka jahanɛmɛdenw lajɛ hal suwibal kuffaru yalima kafiru ye nin yɔrɔ sɔrɔ wa u ye nin yɔrɔ sɔrɔ fɛn na wa o kun kɛra yafaluna o kun b'o min kɛ muminunw na u ma nin yɔrɔ sɔrɔ sɔrɔ ka lafila